مرحبا بكم في نشرة أخبار مجمع جيكا، وإليكم العناوين. لقاء حصري مع الرئيس المدير العام لشركة الإسمنت حما بوزيان. عرض الحلة الجديدة لأكياس إسمنت جيكا لحرفي قطاع البناء بمصنع الإسمنت لزهانة. حوار مع المدير التطوير لسيتين. وفي الأخير نبدأ مختصرة عن المسار المهني للشهيد البطل أحمد زبانة بمصنع الإسمنت لزهانة. La cimenterie Hama Bouziane elle a été réalisée comme projet les années 78-19. Elle est entrée en production le 1er décembre 1983. Elle a été au début unité de production. Elle est issue de la restructuration de la SNMC. Elle a été rattachée à l'ex-entreprise d'Issiment régional, la régionale d'Issiment de l'Est, jusqu'à l'année 2009 où il y a eu la création du groupe JICA. Donc maintenant, elle fait partie du portefeuille de JICA. C'est une filiale avec un capital de 2,2 milliards. Elle emploie 500 travailleurs. Elle a des unités, elle a un réseau commercial qui est implanté dans les wilayas de Skikda et Al-Naba ainsi que Constantine. Nous avons des dépôts à travers certaines communes et wilayas. Elle produit, la capacité installée de Hama Bouziane est de 1 million de tonnes. Environ de 2008, à peu près 2008-2009, oui, on a atteint le million de tonnes. Et depuis, donc, on a dépassé le million. Le record de Hama Bouziane est de 1 202 000. Il a été réalisé en 2016. Bon, la SCHB, au même titre que les autres filiales, produisant le ciment gris. Le gris, selon ses différentes résistances. On a commencé par le 32,5, on est passé au 42,5. Cette année, l'année 2019, on a fait des essais pour la production de CRS, le ciment résistant au sulfate. Donc les essais ont donné satisfaction. On a lancé même des campagnes de marketing. Nous avons la possibilité de produire si le besoin, c'est oui. En matière de marketing, on a essayé de changer un petit peu, de sortir le sac à 50 kg. On a vers un petit sac de 16,7. 16,7, il est portable, facile à porter. Donc, on a fait ce sac-là. Et l'idée comment? C'est avec le programme de logement. On a vu que l'État est en train de réaliser déjà le programme de millions de logements, 1 million et 1 million et 1 million. Les gens avec des appartements de F3 ou F4 ne vont pas s'amuser à acheter un sac de 50 ou la 2 ou la 3 et les tuer là pour les petits travaux. Ils l'utilisent un minimum, on le rejette. Et ça va polluer l'atmosphère. Donc on a pensé à ça, même en matière de coût. On a besoin. Ça va lui coûter, un sac c'est 400 dinars là, et le petit sac c'est même pas 150 là. Donc on a pensé à ça, et on est en train de l'introduire. Sa place. Oui, il commence à prendre sa place, surtout par les dépôts. Avec le temps, ça va donner un résultat.
celle d'aujourd'hui, donc à laquelle vous avez assisté, les chauffages à gaz qu'on a livrés aux écoles, les bavettes, les carnets hadouk. Donc c'est aujourd'hui. Avant, c'est des donneries, c'est alimentaire qui m'a. Dans le cadre du Covid, on a offert ça à la wilaya. C'était une action qui a été menée par la wilaya. On a participé à cette action. C'était d'ailleurs au niveau national. On a été contacté par l'hôpital de Didouche Morad. Ils avaient une crise de sang aussi. Ils étaient à court de sang. Donc ils nous ont contactés. On a mobilisé nos travailleurs. Bon, c'est un don, là, c'est personnel le sang. On peut donner de l'argent et autre chose, mais le sang, chacun est libre. Donc, on a fait des campagnes de sensibilisation. Les gens se sont présentés à Tem Saha. Donc, on a fait le premier don à l'hôpital de Didouche Morad. Le second, on l'a fait il y a à peine un mois au profit du CHU. Là, à chaque fois qu'ils tombent en panne, donc ils font appel à Hamma Bouziane. On est devenu un donneur qui m'a c'est la société morale qui est recensée chez eux. Pour les travailleurs de JICA, tout le JICA et les travailleurs de la cimenterie, bon, on est à la veille plutôt on est au début de l'année. On vient de fêter on vient de fêter le début de l'année. Donc je souhaite à tout le monde bonne année, à tous les responsables, à tous les travailleurs de JICA, à vous, aux travailleurs de Hamma Bouziane et à tous les Algériens. حسن مهدي رئيس منطقة في الصيانة، تخلي لي زيكيبمون، تخلي الآليات، تخلي لا برودكسيون دائما. نجع عبد الوهاب مصلحة المنهجية. احنا عندنا حاجة واحدة، الفو با يبسلوزي، سواء نديرو البريفونتيف أو بيان كوريكتيف. افريل هذا اللي جاي 27 عندنا مراقبة دورية وعندنا سيستم نخدمو به، سيستم تاعنا اللي قاعدين تما نشوفو لا مارش تاع الوجود ناصيرو على الميكرو، او ميم طون نشوفو نقولو الوجود اللي عندنا في لا زون تاعو، وهو بيان سور نورمال ريسبونسابل شوف سيكسيون تاعو طير لي البلاد سودار في لازونكري. هنا في الوزين دي زون لازون اللي تابع ليها لازونكري نخدمو لا سودار هنا انترفونسيون كيما يطيحو بان صغير نانترفونيو كي يعود بروبليم كبير نديرو تما انترفونسيون كبيره نبروغراميوها وهذه الخدمه تاعنا هنا. العام شكون نوضوا فيه بهذه الفكره فين نحطوها للشركات، لان ما عطاتك انت لازم انت تخليها الاجيال الاخرين. هذه الفكره مليحه. لازم البليس واش واحد يجي عنده طاش معينه تسمى ليميتي يديرها، لازم يكسر دماغه، لازم هكذا حوايج بزاف. حنا لو بيت تاعنا لي زونسيون وصلوا لنا لوزين اللي حنا نستمدوه بالتي اللي ورانا، وهي تروح واحد ورا واحد حتى ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. أنا ممثلة المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر اللي شركة الإسمنت الجزائر تابعة ليه وهي غنية عن التعريف. جينا اليوم باش نديرو لكم تكريم صغير كيف تعاملنا، نتلاقاو نشوفوا يعني الانشغالات تاعكم باش نحسنوا خدماتنا. أو ميم طون جينا باش نقدموا لكم لي صاك الجدد تاعنا رايحين يخرجوا في السوق خلال هذه الثلاثي. الصاك تاعنا تاع السيمون راح يتبدل بحله جديده. نهضروا ثاني على الجوده. الجوده حنا دائما رانا نطوروا في الجوده تاع الاسم تاعنا.
والدليل على ذلك انه الاسم تاع مجمع جيكا راهو يتصدر للخارج، ونفتخروا ان هاد شركه الاسمنت اللي زهانه من بين الشركات الاوائل اللي انشئت في الجزائر. يعني الخبره تاع لي كادر تاع هاد الشركه راهي خبره كبيره، وفخر كبير كذلك انه الشهيد احمد زمانه كان يشتغل في هذا المصنع. يعني هذا فخر كبير لنا، ونشكركم على تلبيه الدعوه، ورانا هنا باش نجاوبوا على الاسئله تاعكم والانشغالات تاعكم باش نحسنوا خدماتنا. واحيل الكلمه للاخ حمودي مدير التجاري لشركه الاسمنت. السلام عليكم، مرحبا بكم. بصفتي المدير التجاري لشركه الاسمنت زهانه، مرحبا بكم باسم هذه القرارات الشركه اللي حاضرين معنا. حنا كانت هذه الاستفاده دارها مجمع جيكا وحنا ساهمنا فيها. بغينا نكرموا المستعمل الاول لهذه الماده وهي ماده الاسمنت. شكون هو اللي يستعملها؟ استعملها الماصون هو الاول البناء. البيبليسيتي والاشهار تاع هذا المنتوج شكون اللي يدير لها لو ماصون، كما يقول لك هو الاول مستعمل تاع هذا البرودوي. حنا بغينا نكرموكم وهذا التكريم كما يقول لك رمزي، مو التكريم تاعكم يكون كبير ان شاء الله على هذا. حنا رانا هنا نلبيو كاع الطلبات تاعكم، نحسنوا الخدمه تاعنا ان شاء الله، واي حاجه مرحبا بكم. بغداد عبد القادر، انا مهنه تاعي بناء. الله يبارك. واش من ولايه؟ ولايه معسكر، حنا من ولايه معسكر. الله يبارك. واش قلنا في السيمون تاع زمانه في النوعيه تاعو كيفاش؟ النوعيه والجوده سيما اسمنت زعما في المستوى، ورانا نستعملوا كاع تقريبا كاع في المجالات تاع البناء والخرسانه تاع الاسمنت وكاع، يعني جوده واش والمستوى زعما كيما نقولوا في الوفره. كاين الاسمنت راه في الوفره ويلزم يستعملوا في الميادين في قطاعات البناء. شحال عندك خبره؟ شحال عندك متوسط؟ 20 عام راح نستعملوا هذا الاسمنت. أحمد شفاء محمد، مسير بناء وأشغال عمومية في مؤسسة البناء بوعريش غانم سيدي العباس. بون حنا الاسمنت نتاع المجمع جيكا استعملت يعني هي المادة الأولى من بين أجود مادة الاسمنت اللي رانا نستعملوها، من ناحية الجودة من ناحية النوعية. يعني نستعملها في البيطون، تركيبة تاع البيطون ديال بزاف، نستعملها كذلك في البناء في البيطار لي زوندوي ما نفتحوش نستعملها. يعني هي زعما المادة الأولى والمادة النوعية الرفيعة من بين الأنواع تاع الاسمنت الأخرى. هذه من ناحية الجودة زعما ما شاء الله ما رانا ما عندنا يعني اللي رانا نخدموا بالاسمنت تاع زهانة عمرنا ما ولا تكون فيه زعما حاجة تاع سلبية ولا ما كانش، كلشي إيجابي. كلشي بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم. La tâche principale de la direction de développement CETIM consiste en l'accompagnement de nos clients durant tout le processus d'investissement, d'acquisition de l'investissement, donc à commencer par les études préliminaires, le cahier des charges, l'élaboration du contrat et le suivi de réalisation de l'ouvrage jusqu'à réception provisoire. Nous nous occupons aussi de plusieurs études que nous confie le groupe JICA, arrêté par la division de développement, donc concernant les nouveaux produits et la stratégie du groupe JICA. Expliquez-nous les étapes primordiales de réalisation de vos projets. Donc la réalisation d'un projet commence par les études préliminaires qui sont les études de faisabilité technico-économique. Donc à travers cela, nous examinons la dimension technique de l'investissement, la conception aussi,
et la dimension économique. Après cela, nous élaborons un business plan qui évalue un peu la rentabilité du projet par rapport au marché actuel. Donc, après cela, nous accompagnons nos clients durant l'élaboration du cahier des charges qui définit toutes les exigences techniques et économiques du projet. Nous assistons aussi nos clients durant l'évaluation des offres des soumissionnaires, l'élaboration et la négociation du contrat. Après la mise en vigueur du contrat, nous assistons nos clients durant la phase de l'ingénierie de conception où nous contrôlons tous les documents et plans qui constituent l'ouvrage dans les différentes activités, à commencer par le génie civil, la charpente métallique, la mécanique, l'électricité, l'automation, le procédé. Et donc à travers cela, nous approuvons les plans conformément aux exigences contractuelles et aux règlements en vigueur en Algérie. Donc sur chantier aussi, nous avons une équipe qui supervise la réalisation du projet conformément à ce qui a été prévu dans l'ingénierie de conception. Et après cela, nous accompagnons aussi nos clients durant la supervision des essais de mise en service, là où les équipements doivent confirmer leur performance contractuelle. Après cela vient la réception de l'ouvrage, et donc c'est là où se termine un peu le travail. أنا رئيس المصلحة هذه اسمه محمد تاع مؤسسة الإسمنت تاع زهانة، والأخ معايا تانيك رئيس الورشة تانيك معايا هو علي أتيتلي. ونقدم لكم نعطيكم بعض النقاط على أحمد زبانة اللي كان الشهيد أحمد زبانة رحمه الله. فيما يخص هذا الكيمون اللي كان يخدم به هنا أحمد زبانة الله يرحمه الشهيد، هذه هي الورشة اللي كان في هذا المكان هنا، كانت مكان تاع التلحيم مخصص غير للتلحيم. وفيما يخص هذا ثاني هنا ليكيبمون كاع هذا شوفي هذه الورشه كاع كانت تحت الاشراف يعني الناس اللي كانت تخدم هنايا مع ذاك الوقت مع احمد زبانة. من عام؟ هو العام كان فيه هنا 53 54 عليها الحق بالجبهه التحرير بالنخرج هو الحق بالجبهه التحرير. والعمليه اللي قام بها راهي معروفه، عمليه تاع مرضو، والثانيه تاع غارب جديده اللي راهم معروفه. هادو جوج عمليات وقع عليها قبل يعني كان تبليسه وهذا فيما يخص هذا هو المكان اللي راه معروف. ها هما اللي كيجيبوا كيما هذا الكومبريسور مثال نهار هذا هو منا ثاني هذه راتولي اللي بها بالرافقه تاع هذا اللقاء. شوف هذه الورشه كاع كيما راهي، وهذا المكتب اللي كان يتلقى منه التعليمات باش